Masarap yung tortang talong, mainit pa. Tapos mayroon okra. Yan guys, murang-mura pa. Tapos may piniritong galunggong. Tapos yan guys, ang bagoong natin na maraming sili. Ayan siya guys, Pangasinan best. Yan. Kain. Tayo may talong, okra, walang iba, sausawan na bagoong guys. Yan o, may sili. Tapos piniritong isda. Yan. Kain tayo. Ang bagoong natin yan guys. Pangasinan. Kain tayo. Shit. Hmm? Sarap. Ramdam mo yung anghang. Guys. Talong okra. Tapos, pinarito galunggong. Sarap. Talong na may itlog pala to.